सहरर कलापूर्ण जीवन सकाळ हेउ हेउ निजर गति बढ़ाई सारिथिला। सूर्यंक किरण उच्चा कोठाबाड़ीर काच झरकार प्रतिफलित होई रास्ताघाट को झलसी जाउथिला। एही व्यस्तबहुल सहरर केन्द्रस्थल रे सबुठारु आधुनिक एवं विशालपूर्ण रेस्टोरेंट दि रॉयल पैलेस आज किछि अधिक गहली जना पड़ुथिला। ए रेस्टोरेंट केवल खाइबा पई नुहे बरम निजर सामाजिक स्थिति बा स्टाटस देखाइबा पई एक प्रमुख स्थान थिला। बाहर दामी दामी कार गुड़िक लंबा धाड़ी परिष्कार परिच्छन्न पोशाक पिंधिथिबा दरबार माने सामान्य नय पड़ी धनी ग्राहक मानकु स्वागत करथुले। भीतर वातावरण थिला अत्यंत मनोरम। एयर कंडीशनर शीतल पवन सहित हालुका शास्त्रीय संगीतर स्वर रेस्टोरेंटर आभिजात्यता को दुईगुण करुला। टेबुल उपर सजा जाइतिबा दामी क्रिस्टाल ग्लास एवं चाइना क्लेर बासन गुड़िक चिकचिक करुला। से समय रास्तार अपर पार्श्वर ठिया होइतिले जଣେ वृद्ध व्यक्ति। तांको नाँ थिला माधव। तांको शरीर थिबा धोती एवं पंजाबी बहुत पुराणा एवं केतक जागारे रंग मध्य छाड़ी जाइतिला। पादरे थिबा चप्पल हलक अधा घोरी होई जाइतिला, किंतु तांको मुहरे थिला एक अद्भुत संतोष एवं आत्मविश्वास। से निजर अंटा पाखरे खुंचिदिबा एक पुराणा रुमाल रे गुड़ा होइतिबा किछि टंका को बारंबार छुई अनुभव करुथुले। से टंका गुड़िक केवल कागजर खंड नथिला बरम तांकर मास मासर परिश्रम फल थिला। माधव धीरे धीरे रेस्टोरेंट आड़ को पाद बढ़ाइले। से पाहाच चढ़ा बेले तांको मनरे एक प्रकार द्वंद्व थिला। से जानिथिले जे सेठाकार दुनिया तांको पई नुहे, किंतु आज तांको पई एक स्वतंत्र दिन थिला। आज तांको नातीर जन्मदिन। से निजकू प्रतिश्रुति देइथिले जे से निज जीवन रे थरुटी हेले भी सहर सबुठारु भल जगारू खाद्य नहीं ता पई नहीं जिवे। जेतेबेले से काचर बड़ कबाट देई भितर को प्रवेश कले हठात सबकिछि निष्पद होईगला परि मन होउतला। रेस्टोरेंट बसिथिबा किछि लोक निजर कंटा चामच छाड़ी आश्चर्य तांको चाहि रहिले। केही केही परस्पर भितरे कथा हेबाकू लागिले। ए भिकारीटे एठाकू किपरि आसिला? दरबान कौन शोइथिला? माधव से घृणाव दृष्टि को अणदेखा करी एक कोणरे थिबा खाली टेबुल पाखरे जाई चुपचाप बसी रहिला। से सेठारे थिबा नरम सोफा एवं चमत्कार आलोक सजा देखि विस्मित होईगला। तांको लागुथिला सते जेमिति से अन्य कौनसी दुनिया को चली आसिचंती। ठीक जतिक बेले से रेस्टोरेंटर मैनेजर राघवंक नजर माधवंक ऊपर पड़िला। राघव जणे एमिति व्यक्ति थिले जे मनुष्य को तांको हृदय नुहे पर तांको पॉकेट रु गरमर मापुथिले। माधवंक देखि मात्रे तांको रक्त गरम होईगला। तांको लागला जे ए गरीब लोकटी तांको रेस्टोरेंट मान सम्मान धूलिसात करदेव। राघव द्रुत पदक्षेपरे माधवंक पाखकू आसिले। तांको मुहरे अहंकार स्पष्ट चिन्ह थिला। से टेबुल उपर जोर रे हाथ पिटी कहले, ए भिकारी तोर साहस केमिति हैला एठाकू आसीबाकू? तू जानिछु ए चेयर रे बसिया पई तोर पूरा जीवन संचय भी कम पड़िबो। या कोनसी सड़क कड़र ढाबा नुहे जेंटि तू जेतेबेले चाहिबू पसी आसीबू। माधव धीर करी ठिया हेले। तांको कंठस्वर थरी जाउतला। सेतिरे एक विनम्रता थिला। से कहले, सार मु भिकारी नुहे, मु परिश्रम करी एई टंका रोजगार करछि। मु खाली किछि खाद्य नेबाकू चाहे, मु यार मूल्य देबाकू प्रस्तुत अछि। किंतु राघवंकु ए कथा आउरी अपमानजनक लागुथला। से उच्च स्वर रे कहले, पैसा? तो पाखरे पैसा अछि बोली तू एठी बसिबू? ए रेस्टोरेंट केवल बड़ लोकंक पई जो मानकर गोटे स्तर बा क्लास अछि। तो भली महिला पोशाक पिंधिथिबा लोक एठाकू आसिले आमर अन्य सम्राट ग्राहक माने खाई परिबे नै। बाहर जा एठारू नहले मु पुलिस डाकिबाकू बाध्य हेबे। रेस्टोरेंट सबु आखि हेबे सेमानक ऊपर थिला। किछि लोक हसुथिले, आउ किछि लोक दया भावरे चाहुथिले। माधवंको लागुथिला सते जेमिति सेठाकर वायु मध्य तांको निश्वास नेबाकू बारण करुछि। से निजर चेरा रुमालटी को खूब जोर धरी पकाइले। तांका आखिरे लुह जमी आसुथिला, किंतु से ताकू पी जाउथिले। ठीक से भीड़ मध्य रे अल्प दूर रे थिबा एक टेबुल रे जण युवती बसिथिले। से सबु बहु समय धरी ए घटना को निरीक्षण करुथिले। तांको चेहरा रे एक गंभीरता थिला एवं आखिरे एक प्रकार तेज। से थिले नंदिनी शर्मा। साधारण जीन्स एवं कुर्ता पिंधिथिबा ए झीएट को केही जानि नथिले जे से जिले रे नुआ आईपीएस ऑफिसर। से मैनेजर को एही कर्कश व्यवहार देखि धीरे धीरे निज स्थान रे ठिया हेले। सहर दामी रेस्टोरेंट रे एही अपमानजनक परिस्थिति एबे एक नुआ मोड़ नेबाकू जाउथुला। माधव सेठर जीवाकू पाद बढ़ाउथिले, किंतु नंदिनी कंठस्वर सारा हॉल रे गुंजरी उठिला। रुहंतु मौसा, आपण कुआडे जीवे नहीं। राघव एवं सेठारे उपस्थित समस्ते
आश्चर्य होई से झीटी आड़ को चाहिए। नंदिनी धीरे धीरे चली आसी माधव पाखक ठिया हेले। आखिरे एक अद्भुत दृढ़ता थिला जहाँ मैनेजर राघव को सामान्य असहज करदेला। राघव निजर कोट सजाड़ी कहले, अरे ओ झील तुम एठी कौन करुछ? निज खाଇବା शेष कर एवं निज काम मन दिय। ए गरीब लोकटी सहित तुमर कौन संपर्क नाई। नंदिनी एक मृदु हस हसी कहले, संपर्क अच्छी मैनेजर बाबू। मु जड़े भारतीय नागरिक एवं ए मौसा मध्य जड़े समाजजनक नागरिक। आपण को अधिकार किए देला ए वयस्क व्यक्ति को अपमित करी बाहर करने को केवल तांको पोशाक पई? राघव निजर अहंकार को आउ टिके बढ़ाई कहला, शुण यह हूँ दि रॉयल पैलेस। एठाकार गोटे स्तर बा स्टाटस अच्छी। यदि यही आस्थार लोक मैंने एठारे बसबे तेबे मोर अन्य वीआईपी ग्राहक माने असंतोष प्रकाश करेंगे। व्यवसायर नियम तुम्हें बुझीपार ना। नंदिनी माधव हाथ को धरी से सोफा उपर पुणी बसाईदेले। यह देखि राघव क्रोधर सीमा रहा ना। से चित्कार कर कहले, तुम्हें यह कौन कल? एबे कि एबे एठारु बाहरी जाओ, नहले मु धक्का मारी बाहर करदेवी। ठीक से समय रेस्टोरेंट बसीथिबा किछि धनी ग्राहक मध्य राघव समर्थन रहिले। हाँ मैनेजर, ए झीटी बहुत समय है आमर महल खराब करुछि। ए भिकारी को बाहर करंतु। नंदिनी से ग्राहक मान आड़ को चाहिए और कहले, मनुष्य पणिया केवल दामी पोशाकर न थाए, हृदय थाए। आपण मैंने जो खाद्य खाऊंती ताहा मध्य जड़े चाषीर परिश्रम आसी। आउ ए मौसा देखंतु से तांको परिश्रम टंका देई खाइबा को चाहते। से भिक्षा मागुना। राघव उपहास करी कहले, ओहो बड़ समाजसेवी आसचंती। देख झील तुमर ये भाषण एठी चलिबो नाही। आम रेस्टोरेंट नियम होउची आमे काहाको सर्विस देबु ता आमर इच्छा। मु पुलिस को फोन करुछि, सेमाने आसिले तुम एवं ए बुढ़ा जेल निजर दर्शन शास्त्र सुनाइब। नंदिनी टिके भी विचलित हेले नाही। से निज ब्याग एक चिकचिक करुवा आईडी कार्ड बाहर कले एवं ताहाको राघव आखि सामने रखिले। से लेखा थिला नंदिनी शर्मा आईपीएस। राघव हाथ में फोन हठात खसी पड़ा। मुहर रंग उड़ीगला। सारा रेस्टोरेंट एक भयंकर नीरवता खेली जाइथिला। जो ग्राहक मैंने एतेबेले जाए हसुथिले से माने निज निज टेबुल आड़ को चाहे मुंड नुआई बसते। नंदिनी खूब शांत स्वर कहले, मुझे जिले नुआ आईपीएस ऑफिसर। आपण पुलिस डाकिबा कथा कहूल ना? मु निजे पुलिस। एबे कहतु जड़े भारतीय नागरिक को जाति धर्म कि आर्थिक स्थिति आधार में भेदभाव करने एक अपराधी कि नुहे। राघव थरथर हो कहला, मैडम मत क्षमा कर दिंतु, मु जान नी जे आपण। नंदिनी कथा अधार काटी कहले, आपण जानी जे मु जड़े ऑफिसर। यार अर्थ होउची जदि मु जड़े साधारण झील होता तेबे आपण मो सहित भी दुर्व्यवहार करते। आपण स्टाटस केवल से जो मैंने आपण को डराई पारे कि जो मैंने बड़ बड़ गाड़ी ओह्लैबे। माधव मौसा एसबू देखि स्तब्ध हो जाइथिला। तांको आखिरी लुह धार धार होई बही जाउथिला। से जीवन में केबे भी भाभी नथिले जे जने एते बड़ ऑफिसर तांको भली जने गरीब लोक पई लड़िबे। नंदिनी एबे रेस्टोरेंट समस्त कर्मचारी एवं ग्राहक आड़ को चाहि कहले, आईन समस्त सामान। ए मौसा आज एठारे सबुठारु भल खाद्य खाइबे एवं तांको से सम्मान दिया जिवो जहाँ जने मंत्री को दिया जाए। राघव बाबू यदि आज आपण तांको सम्मान सह खाद्य परिसी नांती तेबे काली सकाळे आपण रेस्टोरेंट लाइसेंस बातिल हेबा सह आपण नाम मानहानि मकदमा हेबो। राघव अहंकार चुरमार होई सारिथिला। से कान धरे कहले, मते गोटे सुजोग दियंतु मैडम, मु निजे तांको खाद्य परिसी देबी। नंदिनी माधव मुंडरे हाथ रखी कहले, मौसा आपण डरंतु नाही, आपण कहतु आपण कौन खाइबाकू चाहुचंती। किंतु कहानी एतिकरे शेष होई नथिला। माधव पाखरे किछि एमिति रहस्य थिला जहाँ नंदिनी मध्य जानि नथिले। से गरीब मनीषटीर अतीत सहर बड़ बड़ लोकं को चमकाई देवा परि थिला। रेस्टोरेंट परिवेश एवं संपूर्ण बदली जाइथिला। जो राघव किछि समय पूर्व माधव को अपमानित करुथिले से एबे निज हाथ में सबुठारु भल मेनू कार्ड धरी तांको पाखरे नतमनस्तक होई ठिया होई रहिथिला। नंदिनी को उपस्थिति एवं तांकर कड़ा चेतावनी राघव को निजर भूल अनुभव करने को बाध्य कर देथिला। नंदिनी माधव पाख चेयर रे बसिले एवं कहले, मौसा आपण कहतु कौन खाइबे? आज आपण निज पैसा ही खाइबे, किंतु यही रेस्टोरेंट सबुठारु भल खाद्य आपण को आज के अटकाई पारिबे नहीं। माधव मौसा धीरे करी नंदिनी को चाहिए। तांका आखिरे एबे मध्य लुह थिला, किंतु सेतिर अपमानर वेदना अपेक्षा कृतज्ञतार भाव अधिक थिला। से कहले, माँ मु तुमको बहुत आशीर्वाद दूची। तुम भली झील मैंने अच्छा बोली आज भी मनुष्यपणिया बंची।
ମୁଁ ଏଠାକୁ କେବଳ ମୋ ନାତି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତାହାର ଆଜି 10 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ପଚାରେ, ଜେଜେ ଏଠାରେ କେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି? ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଦିନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା 6 ମାସ ହେଲା ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲି, ଯେମିତି ଆଜି ତାକୁ ଏଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଖୁଆଇ ପାରିବି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଭରିଗଲା। ସାରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖି ନାକ ଟେକୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏମିତିକି ରାଘବଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ବଡ଼। ରାଘବ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହ କହିଲେ, ମଉସା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୋଷାକ ଦେଖି ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାର ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ନାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ତାହାର ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେବି ନାହିଁ। ମାଧବ ମଉସା ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନା ବାବୁ, ମୁଁ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ମଣିଷ। ମୁଁ ମୋ ନାତିକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ କେବେ ଭିକ ମାଗିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାଗଣାରେ କିଛି ନେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ପୁରା ପଇସା ଦେବି। ନନ୍ଦିନୀ ରାଘବଙ୍କୁ ଇସାରା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ରାଘବ ନିଜେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଫ୍ଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନନ୍ଦିନୀ ମାଧବଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମାଧବ ମଉସା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଅତୀତରେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ କେହି ନଥିବାରୁ ଏବଂ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ନିଜ ନାତି ପାଇଁ ପୁଣି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲେ, ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଘବ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଆସିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମାଧବ ମଉସା ସେହି ଟଙ୍କା ପୁଟୁଳିଟି ବାହାର କଲେ, ସେଥିରେ କିଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଥିଲା, ଯାହା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଟଙ୍କା ଗଣିବା ବେଳେ ମାଧବଙ୍କ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଟି ଟଙ୍କାକୁ କେତେ ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ରାଘବ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଇସାରାରେ ସେ ସେହି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମାଧବ ମଉସା ସେହି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ରାଘବ ନିଜେ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ମାଧବ ଚାଲିଗଲା ପରେ ନନ୍ଦିନୀ ମ୍ୟାନେଜର ରାଘବକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପୁଣି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ରାଘବ ବାବୁ, ଆଜି ଆପଣ କେବଳ ମାଧବ ମଉସାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣ ମଣିଷ ପଣିଆର ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗକୁ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣେ ଯେ ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଗରିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ରାଘବ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋତେ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ଯେ ସମ୍ମାନର ସହ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା, ଯାହା ମାଧବ ମଉସାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। କିଛି ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ଯାହା ନନ୍ଦିନୀକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା ନିଜ ଅଫିସରେ ବସି ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ମାଧବ ମଉସାଙ୍କ ସେହି ନିଷ୍ପାପ ହସ ଏବଂ ସେ ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ପୁଟୁଳିଟି ବାରମ୍ବାର ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଫୋନ୍ଟି ବାଜି ଉଠିଲା। ସହରର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଲେଖା ଅଛି। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଭିମୁଖ ବାହାରିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଧବ ମଉସା ଏକ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଛିଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମାଧବ ମଉସା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ବାହାରି ନିଜ ବସ୍ତିକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କିଛି ନିଶାଖୋର ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଗରିବ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ଆଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଦାମୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା। ସେମାନେ ମାଧବଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବଳକା ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଧବ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ବି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ତାହା ତାଙ୍କ ନାତିର ଖୁସି ଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଟିମ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ କ୍ରାଇମ୍ କେସ୍ ନଥିଲା, ବରଂ ଜଣେ ଜେଜେବାପାର ମମତା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ସେପଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ରାଘବ ମଧ୍ୟ ଏ ଖବର ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍,
जदि मु तांको निज गाड़ी रे छाड़ी दे थांती तेबे हुए तो एमिति होई न थांता। माधवंकर संज्ञा फेरिया मात्रे से प्रथमे निजर से छिंडा खाद्य बैगटी को खोजिले। से विकल हो कहले मो नाती भोकर अच्छी तार जन्मदिन मु ता पई केक नहीं जाई पारिलेनी। नंदिनी तांको हाथ धरी कहले मौसा आपण शांत रुहंतु आपण नाती पाखक खाद्य पहुँचेबी यह मोर प्रतिश्रुति। नंदिनी निजे एक नुआ केक एवं खाद्य धरी माधवंक बस्ती पहुँचिले। सेठारे 10 वर्ष छोट पिलाटी ता जेजंक अपेक्षार रास्ता को चाह बसीथिला। जेतेबेले से देखला जे पुलिस गाड़ी जड़े मैडम ओह्लाई तापाई खाद्य एवं खेलना आनी तार खुशीर सीमा रहा नहीं। किंतु से पचारिला जेजे कहांती। नंदिनी पाखे से मुहूर्त कौन से उत्तर नथिला। से पिलाटी को मिछ कहले जे तांको जेजेंको एक बड़ काम मिली से आसीपारे ना। किंतु से पिलाटीर आखिर चमक नंदिनी को एक नुआ शक्ति देला। से राति ही नंदिनी से अपराधी मान को धरियापाई एक ऑपरेशन आरंभ कले। से चाहूले जे सहर ही अंधकार गलीगुड़िक कौन सी गरीबर परिश्रम टंका जमीती कहीं लुटि न पारती। राति अधर नंदिनी को खबर मिलला जे से दुर्बृत्त माने सहर एक पुराना गोदाम घर लुचिंट। नंदिनी निजे से अभियान नेतृत्व नेले। सेठारे पहुँचा पर जहाँ घटिला ता थिला अत्यंत भयंकर। से दुर्बृत्त मान पाखे मारात्मक अस्त्र थिला। रातिर निष्पत्ता को चिरी पुलिस गार्डर साइरन सहर से पुराना गोदाम अंचल प्रतिध्वनि होउथिला। गोदाम भितर लुचि से 4 जण अपराधी भयभीत हो पड़ते। से भावी नथिले जे जड़े साधारण वृद्धों माड़ मारिया फल स्वयं जिला आईपीएस ऑफिसर से खोजी खोजी एठारे पहुँची जिवे। नंदिनी गोदाम मुख्य द्वार पाखे ठिया होई लाउड स्पीकर रे चेतावनी देले तुमे माने चारिपट घेरी होई रहिछ निजको आत्मसमर्पण कर नचेत फलाफल भयंकर हेब। अपराधी मध्य जड़े जार नाम बिकिथिला से टिके दुस्साहसी थिला। से भितर गुली चलेबाकू चेष्टा कला। नंदिनी सतर्क थिले। से तुरंत एक पुराना कांत पछरे आश्रय नेले। तांका मनरे से मुहूर्त माधव मौसा फटा मुंड एवं तांका नातीर निष्पाप मुह नाची उठुला। से निज टीम को इशारा देले। मात्र 15 मिनिट ऑपरेशन पर नंदिनी एवं तांका टीम गोदाम भितर को पशि से 4 जण को काबू करनेले। नंदिनी बिक्रीर कलर धरी जोर एक चापड़ा मारिले एवं कहले जन असहाय वृद्धों परिश्रम टंका लुटिया बेले तुमको लाज लगे ना। तुम मानक भली लोकों पई ए समाजर गरीबों को सन्देह आखिरे देखे। सेमानकु गिरफ करी थाना को पठाया परे नंदिनी पुणी हॉस्पिटल को फेरिले। सेठारे एक आश्चर्यजनक दृश्य तांको अपेक्षा करिथिला। रेस्टोरेंट मैनेजर राघव एवं मध्य सेठारे थिले। से माधव मौसा सेज पाखे बसी तांका हाथ को आंसू देउथिले। राघव मन थिबा से क्लास एवं स्टाटस अहंकार संपूर्ण रूपे भांगी जाइथिला। माधव मौसा आखि खोलिला। से नंदिनी को देखी धीरे करी कहले माँ तुमे मो नाती पाखक जाइथिल से किछि खाइला तो। नंदिनी हसी करी कहले हाँ मौसा से खाली खाइनी से बहुत खुशी अच्छे। आपण को आक्रमण करथिबा लोक माने एबे जेल रे आपण को टंका मध्य मिल जाइछि। माधव मौसा लुह भरा आखिरे कहले मते टंका दरकार नहीं माँ आज मते जो सम्मान मिली ता ही मो पई सबुठारु बड़ संपत्ति। मु भाविथिले सहर गरीब पई केही नाहांती किंतु तुमे मो भ्रम दूर करदेल। राघव आगक आसी कहले मौसा मु आपण पाखर अपराधी मु प्रायश्चित करने को चाहे। मु स्थिर करिछि जे आपण सुस्थ हेबा परे मो रेस्टोरेंट सबू सप्लाई एवं कंचा माल दायित्व आपण को देबे। आपण नातीर पाठपढ़ा खर्च मध्य मु बहन करिवे। यह शुणी नंदिनी बहुत खुशी हेले। से जानिथिले जे जन अपराधी को जेल पठेबा अपेक्षा जन मनुष्यर चिंताधारा बदलैबा अधिक गुरुत्वपूर्ण। किंतु कहानी रे एक नुआ मोड़ आसिला जेतेबेले माधव मौसा कहले बाबू मु तुमर साहाय्य नेबी किंतु मागणार नुहे मु काम करी एवं परिश्रम मूल्य नेबी। किंतु गोटे कथा से रेस्टोरेंट रे आउ एक टेबल सबुबले खाली रहिबो कि। राघव पचारिले केउ टेबुलटा मौसा। माधव कहले से टेबुल जेउठारे मते आज बाहर कर दिया जायथिला। मु चाहे से टेबुल रे प्रति रविवार सहर किछि अनाथ पिला आसी खाइबे आ सेमानकर खर्च मो दरमार कटा जिवो। एही कथा सुनि हॉस्पिटल रे से रूम रे उपस्थित समस्त आखि ओदा होइगला। जड़े गरीब वृद्धों एत बड़ हृदय देखी नंदिनी मध्य निजको रोकी पारिले नाई। से समय रे हॉस्पिटल बाहर किसी खबरदाता पहुंची सारी। रेस्टोरेंट से घटना सारा सहर चर्चार विषय पलटि सारी। समस्त आईपीएस नंदिनी को साहसक को प्रशंसा करुले। किंतु नंदिनी जानी जे प्रकृत हिरो होउचंती माधव मौसा। सकाळे हेबा बेलकू दि रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट एवं आईपीएस नंदिनी शर्मा खबर सहर प्रत्येक घरे पहुंची सारी। सोशल मीडिया रे माधव मौसा से सरल चेहरा एवं नंदिनी दृढ़ पदक्षेपर फोटो
ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ସହରବାସୀ ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକତା ନାମରେ ସେମାନେ କିପରି ନିଜ ଭିତରର ମଣିଷପଣିଆକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହରର କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଜଣେ ଅଫିସର ହୋଇ ଏମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲ, ସହରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଚିତ ଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଜବାବ ଦେଲେ, ସାର୍, ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେଠାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଇନ ପୋଷାକ ଦେଖେ ନାହିଁ, କେବଳ ନ୍ୟାୟ ଦେଖେ। ଯଦି ଜଣେ ଗରିବ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅପରାଧ, ତେବେ ମୁଁ ସେହି ଅପରାଧ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ରାଘବଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେ ସେହିଦିନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ମପାଯାଏ, ପକେଟରୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ସହରର ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ପବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ରାଘବଙ୍କ ଏହି ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ମାଧବ ମଉସା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେହିଦିନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ରାଘବ ନିଜେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଠିଆ ହୋଇ ମାଧବଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସେହି ସ୍ପେଶାଲ ଟେବୁଲ ସଜା ହୋଇଥିଲା। ମାଧବ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ସହର 10 ଜଣ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବସାଯାଇଥିଲା। ମାଧବ ତାଙ୍କ ନାତି ସହ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଝିରେ ବସିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେଲେ। ମାଧବ ମଉସା ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଏବେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର କୁଳାଟିଆ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ପରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଗଲା। ନନ୍ଦିନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଯେମିତି ଆଗକୁ କେହି କୌଣସି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କାହାଣୀରେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମାଧବ ମଉସାଙ୍କ ନାତି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବି। ମୁଁ ବି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ମନରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ବୁଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁକିଛି ଏତେ ସହଜରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ? ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମାଲିକ ଯିଏ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ସହରକୁ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସହରରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ସେଠ ଖାନ୍, ଯିଏକି ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ସେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମାମୁଲି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏବଂ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଖରାପ ହେଉଛି। ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆସି ରାଘବଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଏବଂ ମାଧବଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଖାନ୍ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ଏଠାରେ କୌଣସି ଧର୍ମଶାଳା ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯଦି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସବୁ ନାଟକ ବନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେବେ ମୁଁ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଜାଗାକୁ ସିଲ୍ କରିଦେବି। ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଠାରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନଥିଲେ, ବରଂ ସହରର ଶହ ଶହ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଧବ ମଉସାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଖାନ୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଠ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏବଂ କ୍ଷମତାର ବଡ଼ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆଗରେ ଆପଣ ବହୁତ ଛୋଟ। ଆଜି ସାରା ସହର ଜାଣିଛି ଯେ ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଠାରେ ମଣିଷପଣିଆର ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖାନ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି। ସେତିକିବେଳେ ସହରର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ସହରର ଲୋକମାନେ ମିଶି ଏକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ସେହି ସ୍ପେଶାଲ ଟେବୁଲକୁ ଆଜୀବନ ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଖାନ୍ ଏଥିରେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପୁରା ସହର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୟକଟ୍ କରିବ। ସେଠ ଖାନ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ସହର ଏକଜୁଟ ହୋଇଛି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଅହଙ୍କାରରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଜମ ସମର୍ଥନ ଚାଲେ। ଶେଷରେ ସେ ନଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ମାଧବ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ରାଘବଙ୍କ ନିଜ ପଦବୀରେ ବଜାଇ ରଖିଲେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ସେ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ମାଧବ ମଉସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାତି। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ସହରର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଇନଙ୍କ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା।
ମାଧବ ମଉସା ନିଜର ଭାଷଣରେ କହିଲେ, ମଣିଷର ଅସଲ ମୂଲ୍ୟ ତା'ର ପୋଷାକରେ ନଥାଏ, ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ନନ୍ଦିନୀ ମାଙ୍କ ଭଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏହି ସାରା ସହରର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। କାହାଣୀର ଶେଷରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଦି ରୟାଲ ପ୍ୟାଲେସ ଏବେ କେବଳ ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଯେ ସମ୍ମାନ ସହ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ପାରିବ। ବର୍ଷକ ପରେ ମାଧବଙ୍କ ନାତି ଏକ ନାମୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ରାଘବ ନିଜ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଏକ ଶାଖା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ମାନର ମାଗଣାରେ ମିଳେ।